Sekejap ya. Alright. So boleh nampak Okay, so last week kamu dah belajar berkaitan apa? Ingat lagi tak waktu hari Selasa tu dah belajar berkaitan apa? Ingat Aerobic tak hari Selasa respiration. tu dah belajar berkaitan apa dia? Aerobic respiration ke cikgu? So last week dah belajar berkaitan aerobic respiration. Okay, apa maksud aerobic respiration? Aerobic respiration tu apa kelas? Breakdown of glucose involving its oxygen. Okay. So aerobic respiration adalah breakdown of glucose. Breakdown of glucose to produce energy in the presence of oxygen. Okay, kena ada oxygen. Okay, breakdown of glucose to produce energy in the presence of oxygen. Okay, sebab apa kena ada oxygen? Sebab oksigen ni dia akan oxidize glucose. Okay, oksigen ni akan oxidize glucose to produce carbon dioxide, water dengan energy. Okay, dengan energy. Okay, aerobic respiration involve several reaction. Okay, involve several reaction. Ingat lagi tak benda yang kita akan start dengan apa untuk aerobic respiration? Proses apa yang akan start dulu untuk aerobic respiration? Glycolysis. Glycolysis. Okay, so first dia akan start dengan glycolysis. Okay, glycolysis ni berlaku dekat mana? Glycolysis berlaku dekat mana? Cytoplasm. Cytoplasm. So ini berlakunya proses glycolysis. Glycolysis berlaku dekat cytoplasm. Okay, so dalam proses glycolysis ni, glucose will be breakdown into glucose akan dipecahkan kepada, ingat tak? Carbon dioxide. Kepada Pyruvate. Pyruvate. Okay. Pyruvate. Okay, so dalam glycolysis, okay, untuk aerobic respiration dia akan start dengan glycolysis. Okay, dia akan start dengan glycolysis di mana glucose will be breakdown into pyruvate dalam cytoplasm. Okay, berlaku dekat cytoplasm dulu. Okay, selepas dah terbentuknya pyruvate, lepas tu jadi apa kelas? Lepas dah terbentuknya pyruvate, two molecule of pyruvate. Lepas tu proses apa pula? Oxidation of pyruvate. Ya, lepas tu berlakunya proses oxidation of pyruvate. Okay, so selepas dah berlakunya proses glycolysis, okay, pyruvate ni, okay, pyruvate will be oxidized. Okay, pyruvate will be oxidized in a series of reaction. Okay, in a series of reaction to produce, okay, to produce carbon dioxide, water dengan energy. Okay, to produce carbon dioxide, water dengan energy. So, dekat mana berlakunya oxidation of pyruvate ni? Mitochondria. Tak dengar apa dia?
Mitochondria. Okay, berlaku dekat mitokondria. Okay, so maksudnya kamu dah faham. So oxidation of pyruvate ni berlaku dalam mitokondria. Okay, maksud oxidation of pyruvate ni dia berlakunya a series of reaction. Series of reaction maksudnya dalam waktu oxidation of pyruvate tu berlakunya beberapa reaction. Okay, berlakunya beberapa reaction di mana pyruvate tu akan will be oxidized. Okay, pyruvate will be oxidized untuk produce carbon dioxide, H2O dengan energi. Ini dia punya end product dia. Okay, end product dia. Carbon dioxide, H2O dengan energi. So, apa equation untuk aerobic respiration? Apa equation untuk aerobic respiration? Apa kelas? Equation untuk aerobic respiration? Glucose plus oxygen. Okay, glucose. Okay, kena ada oxygen will produce Carbon dioxide, carbon dioxide, water, water and energy. and energy. Energy in the form of apa? ATP. ATP. Okay, so ini adalah equation untuk aerobic respiration. Okay, glucose, okay, in the presence of oxygen, kena ada oxygen, dia akan react dengan oxygen. Okay, will produce carbon dioxide, H2O and energy. Okay, so hari ni, okay, sekejap. Minggu lepas juga cikgu dah beritahu, cellular respiration ni kan, ada dua. Satu aerobic, satu lagi anaerobic, kan? Okay, cikgu dah beritahu juga proses apa yang berada di bawah anaerobic? Fermentation. Fermentation. So hari ini kita nak belajar berkaitan fermentation. Okay, kenapa dia berada di bawah anaerobic? Sebab fermentation ni tak perlukan oksigen. Okay, dia ada dua keadaan. Satu, dia tak perlukan oksigen ataupun oksigen dalam keadaan terhad lah. Okay, oksigen yang ada tu terhad. Okay, so hari ni kita nak belajar berkaitan fermentation. Okay. Okay, so fermentation is the incomplete breakdown of glucose in condition of limited oxygen or without oxygen. Kenapa dicakap incomplete breakdown of glucose? Kenapa dicakap incomplete breakdown of glucose? Tahu tak kenapa? Okay, tak tahu, dia tak tahu Okay, kalau aerobic respiration, dia complete breakdown of glucose. Okay, untuk aerobic respiration, dia complete breakdown of glucose. Kenapa kita kata aerobic respiration ni complete breakdown of glucose? Sebab dia boleh produce carbon dioxide, water dengan energy. Okay, fermentation incomplete breakdown of glucose sebab dia tak boleh nak produce tiga-tiga benda ni. Okay, dia tak boleh nak produce tiga-tiga benda ni. Okay, dia akan produce benda lain. Okay, nanti kita akan tengok. Okay, dia akan produce benda lain. So, fermentation is different from aerobic respiration in its metabolic pathway after the glycolysis stage. Okay, after the glycolysis stage. After glycolysis, the pyruvate produced will undergo either alcohol fermentation or lactic fermentation. Okay, apa maksud dia? Okay, dia cakap fermentation ni berbeza daripada aerobic respiration
in its metabolic pathway after the glycolysis stage. Okay, ni aerobic respiration. Okay, aerobic respiration kan, uh, daripada glukos, okay, glukos dia akan breakdown jadi pyruvate. Okay, pyruvate. So pyruvate ni dia akan berlakunya oxidation of pyruvate kan. Oxidation of pyruvate dalam mitochondria, dia akan form carbon dioxide H2O dengan energi. Okay. Ni oxidation of mitochondria. Oxidation of mitochondria pula, oxidation of pyruvate, sorry. Oxidation of pyruvate. Tapi untuk fermentation, okay, glucose will be breakdown juga into pyruvate. Okay, glucose will be breakdown into pyruvate, tetapi dia tak berlakunya oxidation of pyruvate. Okay, untuk fermentation tidak berlakunya oxidation of pyruvate. Sebab apa? Sebab tidak adanya oksigen. Okay, proses oxidation of pyruvate ni memerlukan oksigen. Okay, memerlukan oksigen. Disebabkan fermentation, okay, dia tak ada oksigen. Okay, tak ada oksigen. So, selepas terbentuknya pyruvate, okay, akan berlakunya sama ada alcohol fermentation ataupun lactic acid fermentation. Okay. Okay, so selepas terbentuknya pyruvate, okay, dia akan berlakunya proses alcohol fermentation ataupun lactic acid fermentation. Okay, dia tak akan berlakunya oxidation of pyruvate macam aerobic respiration sebab fermentation tak ada oksigen. Okay, dia tak ada oksigen. Clear class? Boleh faham? Okey tak? Boleh faham tak kelas? Boleh cikgu. Boleh. Boleh Okey. So fermentation, okay, is the incomplete breakdown of glucose. Ingat fermentation is the incomplete breakdown of glucose in conditions of limited oxygen or without oxygen. Okay, incomplete breakdown of glucose. Alright. So, tadi cikgu cakap dia daripada, okay, kan dia produce pyruvate kan? Fermentation ni. So, glucose dia akan produce pyruvate. Lepas tu dia akan berlakunya sama ada proses alcohol fermentation ataupun proses lactic acid fermentation. Okay, so kita tengok dulu apa itu alcohol fermentation. Okay, apa itu alcohol fermentation? So alcohol fermentation, the incomplete breakdown of glucose to produce ethanol, carbon dioxide and energy. Okay, dia produce ethanol, carbon dioxide and energy. Okay, nampak tak? Equation ni adalah equation untuk alcohol fermentation. Okay, ni adalah equation untuk alcohol fermentation. Okay, kalau nak bandingkan dengan equation aerobic respiration kan, glucose tadi, glucose kena ada oksigen, will produce CO2, H2O dengan energy. Okay, so ni ialah untuk aerobic respiration. Okay, bandingkan dengan fermentation punya equation. Okay, untuk alcohol fermentation punya equation. Okay, kita tahu alcohol fermentation tidak perlukan oksigen. Okay, so dekat sini hanya melibatkan glukos saja. Okay, tak ada oksigen. Kalau aerobic respiration dia ada oksigen. Ni hanya glukos saja. Okay, dia akan produce untuk alcohol fermentation, dia akan produce ethanol. Sekejap.
Okay. Dia akan produce etanol, carbon dioxide dengan Ayo. Okay. Dia akan produce etanol, carbon dioxide dengan energy. Okay. So tu untuk alcohol fermentation. Kita ada dua fermentation. Alcohol fermentation satu, lactic acid fermentation satu. Okay, ni adalah equation untuk alcohol fermentation. Okay, untuk alcohol fermentation, glucose, when the glucose breakdown, it will produce ethanol, ethanol, carbon dioxide and energy. Nama pun alcohol fermentation. Mestilah dia akan produce juga alkohol. Ethanol ni adalah salah satu alkohol. Okay. So, untuk alcohol fermentation, okay, dia berlaku pada yeast. Okay, first dia berlaku pada yeast. Okay, yeast dia menjalankan alcohol fermentation. Satu lagi adalah tumbuhan. Okay, first dia berlaku dekat yeast dan juga satu lagi adalah tumbuhan, dia berlaku pada plant. Okay, kita tengok macam mana yeast dia buat alcohol fermentation. Okay, so yeast digunakan dalam pembuatan beer and wine. Yeast digunakan dalam pembuatan beer and wine. Sebab apa? Sebab yeast ni dia akan breakdown. Yeast akan breakdown glucose. Okay, untuk dapat ethanol. Okay, carbon dioxide and energy. Okay, so yeast digunakan dalam pembuatan beer and wine di mana yeast dia akan breakdown glucose to produce ethanol. Sebab itu dalam beer dengan wine ada alkohol. Okay, sebab itu ada alkohol dalam beer and wine. Okay, next. The released carbon dioxide makes bread dough rise. Okay, kita kalau nak buat roti, kita guna yeast kan? Okay, kalau kita nak buat roti, kita guna yeast. Okay, so bila kita letak yeast dalam tepung tu, kan? Bila kita letak yeast dalam tepung, so tepung tu dia akan kembang kan? So waktu kembang itulah berlakunya alcohol fermentation. Okay, waktu dia dough tu mengembang itulah berlakunya alcohol fermentation. Sebab waktu tu carbon dioxide is released. Okay, yeast waktu tu dia breakdown glucose. Okay, dia akan breakdown glucose to produce ethanol, carbon dioxide and energy. Waktu itulah dough tu akan kembang sebab adanya carbon dioxide. Okay, tapi kan mesti kamu tertanya-tanya, bila dalam roti ada yeast, yeast tu dia akan breakdown glucose kepada ethanol, carbon dioxide dengan energy. Maksudnya dalam roti tu ada alkohol. Maksudnya boleh makan ke roti tu dah ada alkohol kan? Okay. Memang ada alkohol, memang ada dia akan produce ethanol dalam roti, tetapi ethanol dalam roti dia akan hilang, dia akan tersejat. Okay, dia akan tersejat bila kamu bakar roti. Okay, bila kamu dah bakar roti, so ethanol tu dia akan tersejat. Sebab itulah roti bila kamu makan dia tak mabuk So kamu boleh makan roti tu. Faham kelas? Faham kelas? Faham cikgu. Faham. Cikgu laju ke? Cikgu laju ke? Tak. Okay. So next kita tengok untuk plant. Okay, bila cikgu cakap tadi, alcohol fermentation berlaku dalam yeast dan juga plant. Okay, contoh dia paddy plant. Okay, paddy plant that grow in waterlogged areas with less oxygen are able to carry out alcohol fermentation. Pernah tengok pokok padi? Cuba tengok kita ni banyak pernah tengok pokok padi. So pokok padi
dia ditanam dalam air kan? Air kan, dia ditanam dalam air kan? Ya, cikgu. Okay, so ditanam dalam air. Macam mana dia boleh hidup dalam air tu? So macam mana pokok padi dia boleh hidup dalam air, sedangkan bila dia berada dalam air, air bertakung tu, air yang macam bertakung kan, macam tu kan. So bila adanya air yang bertakung macam tu, maksudnya oksigen yang terdapat dalam, maksudnya dia akan dapat oksigen kurang. Okay, ada oksigen yang dia boleh dapat kurang sebab macam mana? Sebab adanya air tu lah. Okay, bila adanya air, maksudnya oksigen yang pokok padi tu peroleh akan kurang. Tapi macam mana pokok padi tu boleh survive dengan adanya kekurangan oksigen? Okey, dia melakukan alcohol fermentation. Dia melakukan alcohol fermentation di mana dia akan breakdown glucose, di mana dia akan breakdown glucose dalam, kan dia pokok kan dia buat makanan sendiri kan. So dia akan breakdown glucose into ethanol, carbon dioxide and oxygen. Oxygen pula, and energy. Okay, so pokok padi, dia akan melakukan alcohol fermentation, di mana dia akan breakdown glucose into ethanol, carbon dioxide and energy. And energy. So, ethanol produced in the tissues during the fermentation process is toxic to most plant. To most plant. But the cell of paddy plant have a higher tolerance for ethanol compared to other species. Bila dia buat alcohol fermentation, dia akan produce ethanol. Dia akan produce ethanol. Ethanol ni alkohol kan? So dia toksik. Dia macam berbahaya lah untuk tumbuhan yang lain. Tetapi dia tak bahaya macam, maksudnya pokok padi dia boleh bertahan. Maksudnya dia boleh higher tolerance kan, dalam arti kata yang senang lah. Dia boleh adapt dengan situasi macam tu. Dia boleh adapt dengan adanya ethanol. Dia boleh adapt dengan situasi yang adanya ethanol. Tapi pokok lain dia tak boleh. Pokok lain dia tak sesuai sebab ethanol tu toksik. Berbahayalah untuk pokok yang lain. Sebab apa? Pokok padi dia boleh bertoleransi lah dengan alkohol. Dia boleh adapt dengan situasi yang ada alkohol ni sebab paddy plant produce plenty of alcohol dehydrogenase enzyme. So paddy plant produce plenty of alcohol dehydrogenase enzyme that can break down ethanol molecule into non-toxic carbon dioxide. Sebab itu pokok padi ni dia boleh adapt walaupun banyak alkohol. Walaupun dia produce banyak alkohol. Sebab dalam pokok padi dia adanya alkohol dehydrogenase enzyme. Function alkohol dehydrogenase enzyme ni untuk breakdown ethanol into non-toxic carbon dioxide. Non-toxic carbon dioxide. Pokok lain pun dia boleh buat alcohol fermentation. Pokok lain pun dia boleh buat alcohol fermentation. Contohlah kan, kalau macam keadaan banjir, banjir. So banyaklah pokok-pokok yang ditenggelami oleh air kan. Contoh macam pokok rambutan kan, ditenggelami oleh air. Tapi so waktu tu dia kekurangan oksigen. Bila dia kekurangan oksigen, dia nak breakdown glucose untuk dapatkan tenaga. Dia nak dapatkan tenaga, tapi dia kekurangan oksigen. So waktu tu dia berjalankan alcohol fermentation. Dia menjalankan alcohol fermentation, tapi dia tak boleh nak bertahan lama sebab pokok tu dia akan layu lah. Dia akan layu dan mati. Sebab dia tak adanya enzim ni, alcohol dehydrogenase enzyme. Dia tak adanya enzim alcohol dehydrogenase enzyme ni.
okay, untuk nak break down ethanol molecule into non-toxic carbon dioxide. Okay, so ethanol yang terdapat dalam pokok rambutan tu berbahaya untuk pokok tu, sebab tu dia akan layu dan mati. Okay, boleh? Boleh? Boleh cikgu. Boleh. Okay. Next, lactic acid fermentation. Okay, kita masuk pula kepada lactic acid fermentation. Tadi kita dah tengok alcohol fermentation. Next ialah lactic acid fermentation. Okay, the breakdown of glucose into lactic acid and energy. So lactic acid fermentation ni juga incomplete, okay? Dia incomplete breakdown of glucose. Okay, sebab dia tak boleh nak produce carbon dioxide, maksudnya dia tak boleh nak produce carbon dioxide, water dengan energy, tiga-tiga tu. Dia hanya boleh produce lactic acid and energy. Okay, when the glucose is breakdown, it will produce lactic acid and energy. Okay, ingat untuk lactic acid fermentation, ni equation dia. Glucose will produce lactic acid and energy. Kalau macam yang tadi, alcohol fermentation, glucose will produce apa kelas? Ethanol. Ethanol. Lagi? Carbon dioxide and energy. Carbon dioxide and energy. So ni untuk alcohol fermentation. Okay, ni untuk alcohol fermentation. Yang atas ni untuk lactic acid fermentation. So glucose will produce lactic acid and energy. Okay. So lactic acid fermentation ni berlaku dalam bakteria. Okay, first dia berlaku dalam bakteria. Lactobacillus ni adalah sejenis bakteria. Okay, yang digunakan untuk produce yogurt. Okay, so lactobacillus digunakan dalam pembuatan yogurt. Okay, dalam pembuatan yogurt. Lactobacillus ni dia akan buat lactic acid fermentation. Okay, untuk produce yogurt. So, lactobacillus act on the lactose. Okay, lactose ni adik-beradik glukos lah. Okay, adik-beradik dengan glukos. Okay, so lactobacillus act on the lactose, okay, the milk sugar, and turns it into lactic acid. Okay, lactobacillus act on the lactose ataupun milk sugar and turns it into lactic acid. Okay, bila dah terbentuknya lactic acid, okay, the lactic acid will then coagulate. Okay, dia akan bergumpal. The lactic acid will then coagulate casein. Okay, dia akan menggumpalkan casein to produce yogurt. Ingat lactic acid yang produce, yang terhasil, okay, lactic acid yang terhasil akan coagulate casein, iaitu milk protein. Okay, milk protein to produce yogurt. So tu ialah function lactic acid yang terhasil lah. Okay, dia akan coagulate casein to produce yogurt. Okay, then lactic acid is the source of a sour taste in yogurt. Sebab itulah bila kamu makan yogurt, kamu rasa masam sebab adanya lactic acid. Okay, boleh kelas untuk lactobacillus? Boleh cikgu. Boleh. Faham Okay, next. Alright. Okay, next. Lactic acid fermentation juga berlaku dalam human muscle cell.
Okay, berlaku dalam human muscle cell. So, during vigorous training, the rate of oxygen use exceeds the oxygen supplied by the blood circulatory system. Okay. Lactic acid fermentation ni berlaku bila kamu buat satu aktiviti yang lasak lah. Contohnya kamu lari pecut ke, okay? Kamu angkat berat ke, okay? Itu bila kamu buat benda tu berlakunya lactic acid fermentation. Sebab waktu berlakunya lactic acid fermentation tu kita tak ada oksigen. Kita kekurangan oksigen. Okay, kekurangan oksigen. Okay, during vigorous training, the rate of oxygen use exceed the oxygen supplied by the blood circulatory system. Waktu kita buat aktiviti, contohnya kita berlari kan. Kita berlari kan. Okay, waktu tu, okay, oksigen yang diperlukan melebihi oksigen yang terdapat dalam kita punya darah. Okay. Oksigen yang diperlukan waktu kita buat aktiviti tu melebihi oksigen yang terdapat dalam darah kita. Okay. So, the muscle is in an oxygen deficiency state and is said to undergo oxygen debt. Okay, bila kita buat aktiviti yang lasak, sudah tentu melibatkan kita punya muscle ataupun otot, kan? So muscle kita ni akan berlakunya oxygen debt. Okay, di mana oxygen debt ni ada satu keadaan di mana kita punya otot ni kekurangan oksigen. Okay, oxygen debt ni adalah satu keadaan di mana kita punya otot kekurangan oksigen. Itu adalah oxygen debt. Macam mana kita nak tahu waktu tu berlakunya oxygen debt? Okay, contohlah kamu berlari. Lari sampai ke tahap tu kamu rasa nak muntah. Okay, ataupun kamu rasa cramp kaki. Kamu rasa kaki kamu cramp. So waktu tu berlakunya oxygen debt. Kamu kekurangan oksigen, sebab tu kamu rasa nak muntah, kamu rasa sakit kepala, kamu rasa sakit perut lah apa semua tu kan. Kamu rasa cramp kaki. Okay, waktu tu berlakunya oksigen debt. Okay. Okay, so during this process, glucose cannot break down completely. Okay, glucose cannot break down completely. For each glucose molecule that is broken down, only two ATP molecules, okay, or 150 kilojoules energy will be produced. Okay, the produced lactic acid accumulates until it reaches the level of concentration that can cause fatigue and muscle cramp. Okay, macam ni. Okay, macam tadi saya cakap kan, kamu dah lari, tiba-tiba kamu rasa kaki kamu cramp ataupun kamu rasa nak muntah. Okay, kamu rasa kaki cramp kan, kaki cramp. So kamu rasa nak muntah kan. So waktu ni berlakunya oksigen debt. Sebab apa? Sebab apa kamu rasa kaki kamu cramp? Okay, sebab terdapat banyak lactic acid, okay, yang berkumpul, okay, dalam kamu punya muscle. Okay, dalam kamu punya muscle lah. Okay, sebab apa kamu rasa kaki kamu cramp? Sebab terlalu banyak lactic acid yang berkumpul dalam kamu punya muscle. Okay, sebab apa banyak lactic acid? Sebab apa banyak lactic acid? Sebab kita kekurangan oksigen. Okay, sebab kita kekurangan oksigen. So, oksigen ni dia digunakan untuk oxidize lactic acid ni. Okay, sepatutnya oksigen ni dia digunakan untuk oxidize lactic acid. Okay, dia akan oxidize lactic acid jadi energi lah.
Tapi bila kamu kekurangan oksigen, so lactic acid ni dia akan berkumpul dalam kamu punya muscle. Sebab itulah berlakunya muscle cramp. Okay, so waktu berlakunya lactic acid fermentation, hanya 2 ATP molekul sahaja yang akan terhasil. Hanya 2 ATP molekul sahaja yang akan terhasil. Dia macam ni tau. Bila kamu berlari, waktu tu berlakunya aerobic respiration. Sebab badan kamu menggunakan oksigen. Dia menggunakan oksigen untuk produce tenaga kan. So tenaga yang terhasil waktu tu adalah sebanyak 36 ATP. Sebanyak 36 ATP waktu tu kamu berlari tu lah. Tapi bila sampai satu tahap, kamu rasa dah tak larat, dah tak larat dan kamu dah cramp, kamu rasa nak muntah. Waktu tu berlakunya anaerobic respiration. Anaerobic respiration. Kan cikgu cakap fermentation ni di bawah anaerobic respiration. So waktu tu berlakunya anaerobic respiration. Berlakunya anaerobic respiration di mana kalau kamu dah rasa kaki kamu dah cramp, kamu rasa nak muntah, waktu tu kamu dah kena stop dah buat aktiviti tu. Kamu dah kena stop buat aktiviti tu sebab dah tak cukup oksigen. Berlakunya oksigen debt. Berlakunya oksigen debt dalam badan. Sebab terdapatnya banyak lactic acid. Terdapatnya banyak lactic acid dalam kita punya muscle. Waktu oksigen debt tu, waktu berlakunya oksigen debt tu, hanya 2 ATP molekul sahaja yang akan produce. Only 2 ATP molekul sahaja yang akan terhasil. Faham tak ni saya cakap? Faham ke? Kelas, okey ke? Okey, cikgu. Okey. Risau betul? Okay, so once the vigorous activity stop, the intake of excess oxygen will oxidize the lactic acid into carbon dioxide. Once the vigorous activity stop, the intake of excess oxygen will oxidize the lactic acid into carbon dioxide, water and energy. Bila kamu dah stop, bila kamu rasa nak muntah, kamu rasa kamu cramp kan. So waktu tu kamu dah stop melakukan aktiviti tu lah. Kamu dah stop berlari. So bila kamu dah stop berlari, kamu dah boleh bernafas secara kamu dah boleh kamu dah boleh bernafas dengan betul lah waktu tu kan. Bila kamu dah stop, kamu dah boleh bernafas dengan relax sikit. Waktu tu oksigen, kamu boleh ambil oksigen dengan banyak lah waktu tu. Kamu boleh sejuk oksigen dengan banyak waktu tu. Bila kamu dah stop aktiviti tu. So, bila kamu dah stop, kamu dah boleh sejuk oksigen. So, oksigen yang kamu sejuk tu, dia akan oxidize lactic acid dalam muscle tu. Dia akan oxidize lactic acid dalam muscle into carbon dioxide, water and energy. Sebab itulah kamu takkan rasa cramp yang berpanjangan. Bila kamu stop, cramp tu akan lama-lama dia akan hilang. Sebab oksigen yang kamu sedut tu, dia akan oxidize lactic acid yang terhasil dalam muscle into carbon dioxide, water and energy. When all the lactic acid has been expelled, the oxygen debt is repaid. Apa maksud ini? Tadi berlakunya oksigen debt, kekurangan oksigen. Tadi berlakunya oksigen debt. Oksigen debt. Kekurangan oksigen.
Tapi bila semua lactic acid dah ditukarkan, maksudnya dah ditukarkan kepada carbon dioxide, water and energy, so maksudnya oxygen debt tu repay. Tadi kan kita hutang oksigen, tapi bila dah sekarang, bila lactic acid tu dah dikeluarkan, maksudnya dah dibuang lah, dah dibuang, so oxygen debt is repaid. Kita dah bayar oksigen, maksudnya macam tu lah. Ini Raja. Ini kamu tengok dalam buku teks, oxygen debt dengan oxygen debt repaid. Nampak ni, ni waktu exercise berlakunya oxygen debt. Berlakunya oxygen debt. Bila kamu dah stop buat aktiviti tu, so oxygen debt tu repay. Sebab lactic acid tu dah dibuang lah, dah di oxidize. Next, comparison between aerobic respiration and fermentation. Dia ada beberapa persamaan between aerobic respiration dengan fermentation. Ada beberapa persamaan. The first one, the breakdown process of glucose and its conversion to chemical energy. Dua-dua ni, dua-dua proses aerobic respiration dengan fermentation ni, dia akan breakdown glucose and convert it to chemical energy. Kita akan breakdown glucose untuk dapat tenaga. Kedua proses ni melibatkan breakdown of glucose to produce energy. Next, dua-dua proses begins in the cytoplasm. Dua-dua proses aerobic respiration dan fermentation bermula dekat cytoplasm. Next, dua-dua proses occurs in yeast, bacteria, animals and plants. Occurs in yeast, bacteria, animals and plants. Next, produce chemical energy in the form of ATP. So produce chemical energy in the form of ATP. Last kali, the process begins with glycolysis when glucose is converted to pyruvate. Dua-dua proses dia melibatkan glycolysis. Aerobic respiration pun ada glycolysis. Fermentation pun ada glycolysis. Dan glycolysis ni dia akan breakdown into pyruvate. So dua-dua aerobic respiration dengan fermentation dia bermula dengan glycolysis. When glucose is converted to pyruvate. So ini adalah persamaan antara aerobic respiration dan juga fermentation. Last kali, ini adalah perbezaan. Differences between aerobic respiration and fermentation. Differences between aerobic respiration and fermentation. So aerobic respiration, the breakdown process of glucose is completed in the presence of oxygen. So aerobic respiration kena ada oxygen. The presence of oxygen. Untuk fermentation pula, the breakdown process of glucose is incomplete. Is incomplete without oxygen or in limited oxygen condition. Yang ni dia tak perlukan oksigen. Yang ni dia perlukan oksigen. Fermentation tidak perlukan oksigen. Satu lagi, yang ni glucose, breakdown of glucose is complete. Yang ni breakdown of glucose is incomplete. Untuk aerobic respiration, breakdown of glucose is complete. Fermentation, breakdown of glucose is incomplete. Next differences, untuk aerobic respiration occurs in cytoplasm and mitochondria. Untuk aerobic respiration berlaku dekat dua tempat. Satu dekat cytoplasm,
Di mana cytoplasm ni berlakunya proses glycolysis kan? Glycolysis. Satu lagi dekat mitokondria. Okey, dekat mitokondria dekat sini berlakunya proses oxidation of pyruvate. Okay, oxidation of pyruvate. Tetapi fermentation hanya berlaku dalam cytoplasm. Okey, hanya berlaku dalam cytoplasm sebab dia hanya melakukan proses glycolysis sahaja. Okey, dia hanya buat proses glycolysis sahaja. Dia tak buat oxidation of pyruvate ni sebab dia tak ada oksigen. Okey, so dia hanya berlaku dalam cytoplasm sahaja. Okay, so aerobic respiration produce water, tetapi untuk fermentation does not produce water. Does not produce water. Okay, so untuk aerobic respiration, glucose is oxidized completely into carbon dioxide and water. Okay, glucose is oxidized completely into carbon dioxide and water, tetapi okay, untuk fermentation, glucose is not oxidized completely into ethanol and carbon dioxide or lactic acid. Okay, so untuk aerobic respiration juga, one molecule of glucose generate 2898 kilojoules of energy bersamaan dengan 36 of ATP. Okay, so one molecule of glucose generate 36 ATP bersamaan 2898 kilojoule energy, tenaga. Okay, tetapi untuk fermentation, one molecule of glucose generate 210 kilojoule untuk alcohol fermentation, or 150 kilojoule untuk lactic acid fermentation. Okay, untuk alcohol fermentation banyak ni 210 kilojoule. Okay, untuk alcohol fermentation 210 kilojoule. Untuk lactic acid fermentation 150 kilojoule. Okay. So untuk fermentation ni, alkohol sama ada alcohol fermentation ataupun lactic acid fermentation, dia hanya produce 2 ATP. Okay, dia hanya produce 2 ATP. Both alcoholic fermentation and lactic acid fermentation hanya produce 2 ATP. Tetapi untuk aerobic respiration dia akan produce 36 ATP. Okey, boleh kelas? Kelas, okey ke? Hello? Dah tidur semua ni? Okey, cikgu. Boleh cikgu. Boleh. Ada apa nak tanya tak untuk Okey, cikgu. Ada soalan cikgu. Tak ada soalan. Tak ada soalan Okay. So, apa yang kamu dah belajar hari ni? Kamu dah belajar berkaitan fermentation. Okay, so fermentation dia start dengan proses glycolysis. Okay, dia start dengan proses glycolysis. Fermentation ni breakdown of glucose, okay, to produce energy in the absence of oxygen ataupun without oxygen ataupun limited oxygen condition. Okay, itu adalah fermentation. Okay, so dia berlaku proses glycolysis. Dia start dengan proses glycolysis, dia akan produce pyruvate. Okay, dia akan produce pyruvate dan pyruvate tu dia akan buat proses sama ada alcohol fermentation ataupun lactic acid fermentation. Okay. Fermentation ni dia tak akan buat oxidation of pyruvate. Okay. Selepas dah terbentuknya pyruvate, dia akan melakukan proses alcohol fermentation ataupun lactic acid fermentation. Okay. So alcohol fermentation berlaku dalam mana? Alcohol fermentation berlaku dalam Cytoplasm.
Berlaku dalam satu. Mereka dalam berlaku dalam satu plaza. Maksudnya berlaku dalam organism mana? Yeast and plants. Okay, berlaku dalam yeast dan juga plant. Okay. Kalau untuk lactic acid kat mana? Berlaku dekat dalam mana? Lactic acid fermentation. Lactobacillus and human muscle cell. Yes, lactobacillus dengan human muscle cell. Human muscle cell. Okay, untuk alcohol fermentation berlaku dalam yeast dengan plant. Untuk lactic acid berlaku dalam lactobacillus dengan human muscle cell. Okay, bila masa kita nak tahu berlakunya oksigen depth, okay, bila kita nak tahu berlakunya oksigen depth, kelas, macam mana kita nak tahu berlakunya oksigen depth dalam badan? Bila berlakunya oksigen depth tu? Oxygen deficiency state. Oksigen deficiency. Yelah, oksigen deficiency. Apa yang berlaku kat badan kita waktu oksigen depth tu? Fatigue, muscle cramp. Okay, yang tu sebab apa berlakunya fatigue, muscle cramp macam tu? Sebab apa berlakunya muscle cramp, fatigue? Sebab? Ada banyak lactic acid. Sebab banyak lactic acid. Okay. So faham untuk pembelajaran hari ni? Satu topik hari ni? Faham? Faham cikgu? Faham cikgu. Faham. Okay. So macam selalulah cikgu suruh buat nota untuk fermentation dan juga formative practice untuk fermentation. Okay, buat nota untuk fermentation dan juga formative practice untuk fermentation. Sekejap lagi cikgu akan bagi satu aktiviti, quiz lah, quiz. Okay, dalam group. So kamu kena jawab quiz tu untuk attendance. Kalau tak jawab tak ada attendance. Boleh? Boleh cikgu. Boleh cikgu. Okay. So that's all for today. Terima kasih cikgu. Yes. Okay. Alright. Ya, sama-sama. Okay, sama-sama.